यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 5 और उसकी आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 29 तक गौर करे थे। आज हम आयत 30 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 30। लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाली की मर्जी चाहता हूं। यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई, जब उन्होंने ये जमीन पे एक इंसान बन के आए तो अपने लिए एक हद ठहरा लिए थे। उन्होंने एक इंसान बन के ये जमीन पे आए अपनी मर्जी करने के लिए नहीं, बल्कि किसकी मर्जी? खुदा बाप की मर्जी। आज हमारे लिए ये एक मिसाल है। आपके और मेरे पास मर्जी है। एक ऐसी तबीयत है जो नाफरमान है। ये तबीयत खुदा के हुक्मों पे चलना नहीं चाहती है। हम खुदा के हुक्मों पे चलना नहीं चाहते क्योंकि हम हमारी मर्जी करना चाहते हैं, है ना? जो हमेशा खुदा के बताए हुए राहों के खिलाफ जाती है। ये हर एक इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए हमारे खुदावन को जो है निकोदेमस को बोलना पड़ा कि निकोदेमस, नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। जो जिस्म में है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। यूहन्ना की इंजिल बाब 3 और आयत 6 में मसीह बोलते हैं, जो जिस्म से पैदा हुए हैं जिस्म हैं, और जो रूह से पैदा हुए हैं रूह है। मेरे दोस्त, आपको और मेरे को एक नए तबीयत की जरूरत है। कई को बोले तो हमारे पुराने तबीयत में मिलावट है। ये तबीयत हमको हमेशा खुदा के हुक्मों के खिलाफ ले जाती है, क्योंकि हमारे पुराने तबीयत को खुदा के हुक्मों पे अमल करना पसंद नहीं है। जब से बाग़ अदन से आदमी बाहर निकला, जब से अब तक, बल्कि आगे भी आदमी खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाते रहेगा। ये होगा। अब हमारे खुदावन हमको ये बताएंगे कि उन्होंने जो अपने खुदा के बारे में बताए हैं वो बातों की गवाही कोई और देने वाला है। हम पढ़ेंगे आयत 31 और 32। लिखा हुआ है, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। खुदा का कलाम हमको ये सिखाता है कि दो लोगों के गवाही से एक बात को कायम कर सकते हैं, यानी कि दो लोगों की गवाही के जरिए से फैसला पक्का होता है। या मसीह बोलते हैं, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। तो यहां एक और गवाही की जरूरत है। मसीह बोलते हैं, एक और है जो मेरी गवाही देता है। यहां जो गवाही देने की बात मसीह कर रहे हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही नहीं है। ये बात जो है याद रखना। यहूदियां शायद यहां ये सोच रहे होंगे कि मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही पे इशारा कर रहे हैं, मगर यहां मसीह उन लोगों को साफ साफ बता रहे हैं कि उन्होंने इंसान के गवाही पे इशारा नहीं कर रहे। आयत 33 में उन्होंने बोलते हैं, तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। या मसीह ये बोल रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उनके लिए गवाही बने। तो ये एक गवाही थी जिसको यहूदियां जानते थे, मगर मसीह एक और गवाही के बारे में बात कर रहे हैं, इंसानी गवाही नहीं। और ये दो गवाहियां हैं जिसके जरिए से उन लोग मसीह को पहचान सकते हैं। आयत 34 में मसीह बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी
میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ یا مسیح انسانی گواہی سے بھی بڑی گواہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح پھر بھی انہوں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے گواہی کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی گواہی بالکل ہے لوگوں کے ساتھ۔ مسیح روشنی ہے اور یہ گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والے دیے۔ آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہی ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح اپنے باپ کے بارے میں بتائے ہیں کہ باپ نے ان کو بھیجا ہے۔ آیت 37 سے 39 میں مسیح بولتے ہیں، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یا مسیح بولتے ہیں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو مسیح ان لوگوں کو یہ نہیں بول رہے ہیں کہ کچھ کرو، انہوں ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان لوگاں کتاب مقدس میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کتاب مقدس میں ہمیشہ کی زندگی مل جائیں گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگاں یہ سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ کتاب مقدس مسیح کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ میرے بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سنبھل کے رہنا تاکہ آپ بائبل شریف میں مسیح کو دیکھیں۔ اگر آپ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا ڈھونڈنا بیکار ہے۔ آیت 40 میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تو کلام جو ہے مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر مذہبی بزرگاں تیار نہیں ہیں ان کے پاس آنے کے لیے۔ آیت 42 اور 43 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک دن مخالفت مسیح آئیں گا جس کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں، اور لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ان لوگاں مسیح کا انکار کرے۔ مخالفت مسیح اپنے نام سے آئیں گا اور اپنے شکل پہ مورتی تیار کریں گا اور لوگاں اس کو قبول کریں گے۔ آیت 44 میں لکھا ہوا ہے، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ تو یہ لوگ وہ لوگوں پہ نظر رکھ رہے تھے جو ان کی تعریف کرتے تھے۔ اب ہم آیت 45 سے 47 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ میرے بھائی، یہ بات میں کتنا وزن ہے، ذرا دیکھو۔ موسیٰ جو 5 کتابیں لکھے جس کو ہم شریعت بولتے ہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ 5 کتابوں کے ایک ایک ورق پہ مسیح نظر آئیں گے،
बल्कि आते हैं। कई को बोले तो मसीह बोलते हैं मूसा उनके हक में लिखे हैं। मैं यकीन करता हूं कि मसीह बाइबल शरीफ के हर एक वर्ग पे हैं। जब एक आदमी पुराना अहदनामा की शिकायत करता है तो खबरदार हो जाना, कई को बोले तो उन्हें मसीह की शिकायत कर रहा है। मेरे को इस बारे में डर मालूम होता है कि कई लोग बेवकूफ़ी से पुराना अहदनामा पे सवाल करना शुरू करते और ये जानना नहीं चाहते कि उन लोग क्या कर रहे हैं। एक आदमी जो है घर की बुनियाद खोद रहा था। ज़रा सुनो ये, एक आदमी जो है घर की बुनियाद खोद रहा था और एक आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था, ये आदमी को पूछने को लगा कि तुम क्यों घर के बुनियाद को खोद रहे? घर में आप रहते हैं तो क्यों इसकी बुनियाद खोद रहे? तो ये आदमी बोलने को लगा, मैं घर में रहता हूँ, बल्कि ये घर मेरा है, मगर क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं घर के बुनियाद को खोदता हूँ? कई को बोले तो मैं पहाड़ी पे रहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे को इस बात का डर है कि कई बेवकूफ़ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं नया अहदनामा में रहता हूँ। मगर मेरे दोस्त, हमको मालूम होना चाहिए कि पुराना अहदनामा नया अहदनामा का बुनियाद है। हमारे खुदावन बोलने को लगे, मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे? प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि पुराना और नया अहदनामा एक साथ चलते हैं। पुराना अहदनामा को नया अहदनामा से अलग नहीं कर सकते, ना तो नया अहदनामा को पुराना अहदनामा से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ ख़त्म हुआ यूहन्ना की इंजिल का 5वां बाब। अब हम बाब 6 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबिरियुस की झील के पार गया। मेरे दोस्त, यहाँ कलाम बताता है कि इन बातों के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन बातों के बाद? वो बातों के बारे में जो बातें बाब 5 में दर्ज किए हैं। मसीह यरूशलेम छोड़े और शायद यरदन नदी के मशरिक के तरफ आए। अब उन्होंने गलील के झील को पार करते हैं और शिमाल के हिस्से में आते हैं। बाब 5 के जो सारे वाक़े हुए उसके 6 महीने या साल के बाद ये हुआ, और उनके सलीब पे अपनी जान देने के 1 साल पहले। आयत 2 में लिखा हुआ है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, क्योंकि जो मौजूज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। तो मेरे दोस्त, ये जो बड़ी भीड़ थी, असलियत में देखा गया तो उन पे ईमान ये लिहाज से नहीं लाई कि नजात पाएं। ईमान था, मगर नजात पाने का ईमान नहीं था। उन लगा उन पे भरोसा नहीं रखे। उन लगा उनके मौजूज़ों में दिलचस्पी लिए। उन लगा उनके पीछे इसलिए हुए कि उन लगा सेहत तंदुरुस्ती होना चाहते थे, यानी कि सेहतमंद बनना चाहते थे। मेरे भाई, मसीह का जो मिशन था वो हमारे जिस्म की देखरेख करने के लिए नहीं था। मसीह हमारे दिल के खुदावंद बनना चाहते हैं। इसलिए यूहन्ना शुरू में उनके बारे में बता दिए कि मसीह ये हाजत नहीं रखते थे कि कोई इंसान के हक में गवाही देना। कई को बोले तो मसीह जानते थे कि इंसान के दिल में क्या क्या है। तो यीशु मसीह अपने आप को यरूशलेम में वो भीड़ के हवाले नहीं करे, और यहाँ भी उन्होंने ये भीड़ के हवाले अपने आप को नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ मसीह के मौजूज़ों को देखना चाहते थे। इन लोगों को जो है मसीह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आयत 3 में लिखा हुआ है, यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। मेरे भाई, मसीह को पहाड़ा बहुत पसंद थे, क्योंकि पहाड़ एक ऐसी जगह है जहां सुकून और इत्मीनान मिलता है। आबादी जितनी नीचे बसी हुई रहेंगी
उतनी पहाड़ पे नहीं रहती। ये ज़माने में भी आप देखेंगे कि पहाड़ पे आबादी कम होती है बनिस्बत नीचे। मगर मसीह एक ऐसे शख्स थे कि अगर उन्हों पहाड़ पे भी चले जाते तो भीड़ वहां भी पहुंच जाती थी। आयत 5 में लिखा हुआ है, बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मेरे भाई, फिलिप्पस एक खामोश आदमी थे। उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था बोलने के लिए, और हमारे खुदावन या फिलिप्पस के बारे में जानना चाहते थे कि फिलिप्पस का इस मामले में क्या ख्याल है। आप आयत 8 में देखेंगे कि फिलिप्पस और अंद्रयास इस वक्त एक साथ मिल गए। अंद्रयास और फिलिप्पस काफी दिलचस्पी लेने लगे और काम करने लगे, मगर बातचीत में आगे नहीं थे। मगर फिर भी अंद्रयास थे जो शमौन पतरस को मसीह के पास लाए, और यूनानी लोग फिलिप्पस के और अंद्रयास के पास आए जब उन लोग मसीह से मिलना चाहते थे। तो फिलिप्पस अंद्रयास से मिलके ये देखना चाहते थे कि इस मामले में उन लोग क्या कर सकते हैं। तो हम ये दोनों को यहाँ देखते हैं। प्यारे भाई बहन, क्या मसीह अपने ये सवाल के जरिए से फिलिप्पस से सलाह लेना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सवाल फिलिप्पस से कई को पूछे। आयत 6 में लिखा हुआ है, मगर उसने उसके आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। या मसीह फिलिप्पस का इम्तिहान कर रहे थे। फिलिप्पस वो भीड़ को देख रहे थे जो मसीह के पास आ रही थी। आयत 7 में लिखा हुआ है, फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी भी मिल जाए। या अब सवाल ये पैदा होता है कि फिलिप्पस 200 दीनारी पे क्यों अपनी बात जमाए। मैं जहां तक समझता हूं उस वक्त उनके खजाने में सिर्फ 200 दीनार थे होंगे। हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती वो सुबह में सबको हिसाब बताए होंगे कि हमारे थैली में सिर्फ 200 दीनार हैं। फिलिप्पस भीड़ को देखे और उसके बाद उनका ख्याल वो थैले पे गया होगा, और उनको यहूदा इस्करियोती का हिसाब भी याद आया होगा कि 200 दीनार थैली में हैं, और उसके बाद बोले कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी भी मिल जाए। आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? तो मेरे दोस्त, अंद्रयास जो हैं भीड़ में फिर रहे थे, ये देख लेते हुए कि क्या कुछ इंतजाम हो सकता है या नहीं। या आप देख रहे हैं कि अंद्रयास और फिलिप्पस दो के दो काम कर रहे हैं। फिलिप्पस बोलते हैं, पैसा जो खजाने में है ये लोगों को खाना खिलाने के लिए बस नहीं हो सकता। अंद्रयास बोलते हैं, उन्होंने एक लड़के को ढूंढे हैं जिसके पास जौ के 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। यहाँ एक बात जरूर याद रखना है कि ये जौ के रोटियां बड़े बड़े रोटियां नहीं थे, ये एक मामूली से रोटियां थे। ये बच्चे के पेट के हिसाब से थे। तो अंद्रयास इतना कर सके कि अंद्रयास कोई बड़ा इंतजाम नहीं करे और उन्होंने खुद महसूस करे कि ये इतने लोगों में क्या है। आयत 10 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकमीनान 5000 थे बैठ गए। मैं आपका तवज्जो ये बात से चाहूंगा कि वहां 5000 मर्द थे, लेकिन अगर हम एक आदमी के साथ एक औरत को और एक बच्चे को मिलाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तो हमको हिसाब मिलेगा 15000 का।
یہاں مسیح جو ہیں 15,000 لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ تو یہاں کچھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 15,000 لوگ ہیں جن کو آپ کھانا کھلانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 جو کے روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں اور 200 دینار ہیں، تو میرے دوست آپ کیا کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کیا کھلانے کے لیے؟ میرے دوست، آپ کو مسیح کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں اور مسیح آپ کے ساتھ ہیں، تو میرے بھائی، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کے بنا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، ان لوگوں کو بٹھاؤ، اور ان لوگاں بیٹھ گئے۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ پیارے بھائی بہن، جب مسیح کچھ کرتے ہیں تو اسے پوری طریقے سے کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے شاگرداں صرف حساب کر رہے تھے۔ ایک شاگرد بولنے لگا 200 دینار سے کیا ہو سکتا ہے، اور ایک شاگرد بولنے کو لگا 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھ میرے دوست چیزوں پہ تھی مگر مسیح پہ نہیں تھی۔ لیکن یہاں مسیح بتا دیے کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم سب کچھ کر سکتے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو جتنا ہم کو کرنا ہے اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اس سے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگاں مسیح کے پیچھے اس لیے ہو رہے ہیں، کئی کو بولے تو مسیح معجزہ کرے ہیں، یا مسیح ان لوگوں سے اس لیے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، کئی کو بولے تو لوگ ان کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اب شاید کوئی یہ بولیں گا کہ کیا انہوں بادشاہ نہیں ہیں کیا؟ بالکل ہیں، انہوں بادشاہ ہیں، مگر انہوں یہ راستہ اپنانا نہیں چاہ رہے ہیں بادشاہ بننے کے لیے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح پانی پہ چلتے ہیں۔ آیت 16 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی پر چڑھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا کہ میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پس وہ اسے کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ میرے بھائی، دوسرے انجیلاں ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ مسیح ان کے شاگردوں کو فوراً سے کشتی میں سوار کر کے جھیل کے اس پار بھیجا دیے اور خود پہاڑ پہ چلے گئے دعا کرنے کے لیے۔ کیونکہ پہاڑ 3000 فیٹ اونچے ہیں تو طوفان یہ پہاڑوں کے ذریعے سے گلیل کے جھیل پہ آتا ہے، اور یہ ایک زبردست طوفان تھا۔ جب ان کے شاگرداں 25 یا 30 فرلانگ گلیل کے جھیل میں نکل گئے، اور جب ان لوگاں آدھا راستہ طے کر لیے تھے
تو بیچ جھیل میں ان لگا مسیح کو چلتے ہوئے دیکھے۔ ان لگا ڈر گئے، کئی کو بولے تو ان لگا مسیح کو نہیں پہچانے۔ یا مسیح طوفان کے وقت ان کے شاگردوں کے پاس آئے، اور آج طوفان کے وقتوں میں مسیح ان کے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں۔ انہوں ہمارے طوفان کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں مصیبتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج اگر آپ دکھ تکلیف میں ہیں تو فکر نہ کرو، اگر آپ پریشانی میں ہیں تو فکر نہ کرو۔ کئی کو بولے تو ان دکھوں میں، تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں بھی مسیح آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت ہم آیت 22 سے غور کرنا شروع کریں گے۔